अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? दुआ करती हूँ आप सब जहाँ पे भी हों, खैरियत से हों। अच्छा, आप सब लोगों ने ना एक कहावत तो सुनी होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। मैंने भी सुनी थी और आज मैंने ना इसको अपनी आँखों से देख भी लिया। वो सामने मैं आपको व्यू बार-बार कैप्चर करके दिखा रही हूँ। अब मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि कल ना हमारा तोता अचानक से घर से कहीं गायब हो गया। खुद से पिंजरा खोल के पता नहीं कहाँ कैसे गायब हो गया, घर से निकल गया ना। तो हम लोग ना इसको बहुत ज़्यादा ढूँढते रहे, रात गुज़र गई इसको ढूँढते-ढूँढते और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब तो शायद इसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि घर के जो पले हुए होते हैं ना, ये बाहर निकल जाएँ परिंदे तो फिर वापस इनका जो ज़िंदा आना ना मुश्किल ही होता है। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे जहाँ पे भी हो खैरियत से हो, उसको कोई भी नुकसान वगैरह ना हुआ। हमारी जो रात है ना वो तो गुज़र गई। सुबह जो है जब मैं उठी ना तो मैंने जब बाहर के दरवाज़े वगैरह जो वो खोले, बाहर का मौसम वगैरह देखा तो यहाँ मैंने देखा ना कोई चीज़ जैसे परिंदा कोई बैठा हुआ है। मैंने जब गौर लगा के देखा दरख़्त के नीचे जाके तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा हैरत भी हुई, खुशी भी हुई और साथ में ना मुझे ये कहावत जो है ना ये भी याद आ गई कि लौट के बुद्धू घर को आए। जिस किसी ने भी ये बात बोली होगी ना तो आप यकीन करें 102% बिल्कुल सच बोली है। मुझे ये कहावत याद आई और साथ में मैंने कहा देखो हमारे साथ तो बिल्कुल ऐसा ही सीन हो गया है। ख़ैर यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई उसको देख के कि किसी तरह के परिंदों से ना इसको किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा। हो सकता है रात को ये यहीं पे बैठा हुआ और सारी रात जो है वो परेशान होके यहाँ पे चुप के बैठ गया हो ना। तो ख़ैर यहाँ पे सुबह के टाइम हमें मिल गया था। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, एक तरह का जो है सरप्राइज़ वो है सुबह-सुबह मिल गया। उसके बाद हमने इसको किसी तरह से पकड़ा, उतार के पिंजरे में जो है वो दोबारा से कैद किया ताकि इसको कोई भी चीज़ जो है वो नुकसान नहीं पहुँचा सके। क्योंकि ये जो घर की पली हुई चीज़ें होती हैं ना, जो परिंदे वगैरह ये घर से निकल जाए ना उसके बाद फिर इनका जो है नुकसान से बच के ख़ालिस जो है घर लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एक तरह की जो है वो मुआजिज़ा हमारे लिए हो गया था। उसके बाद जनाब मेरा नाश्ता आप लोगों ने देख लिया कि आजकल ना मेरी जो डाइट है ना वो कुछ इस तरह की हो गई है। मेरे हेल्थ इश्यूज़ जो है ना तो मैं ठीक तरह से मुझसे कुछ खाया नहीं जाता, ब्लड की मुझे बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। तो इस तरह का सैलेड जो है मैं बना के रोज़ खाती हूँ और मेरे साथ-साथ ना मैं अपने बच्चों को भी आदत डाल रही हूँ कि इनको भी ये आदत जो है पड़ जाए। उसके बाद हमने घर की क्लीनिंग की थी, बहुत सारे काम जो है वो रात को ही हमने कर लिए थे, मैंने और भाभी दोनों ने मिल के क्योंकि आज जो हमारा प्रोग्राम था ना वो कहीं हमने जाना था। भाई जो है वो जल्दी वापस जा रहे थे तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा जो ख़राब थी इस वज़ह से भाभी ने जो है अपना टिकट जो है वो कैंसल करा दिया था। तो बस मैंने सोचा भाई के जाने से पहले-पहले ना एक आध बार हम लोग बाहर जाएँ, कहीं से बाहर घूम के आ जाएँ क्योंकि ये चले जाएँगे तो फिर ज़ाहिर है भाभी के साथ ना उसके बाद हो सकता है मंथ के बाद इनकी मुलाकात हो। इसलिए आज हमारा बाहर का प्रोग्राम था, जाने से पहले जो भी किचन के काम थे वो किए और साथ में मैंने आपको चूल्हा दिखाया ना इसका बहुत ही बुरा हाल था। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पुराना है ये और उससे ज़्यादा ये गंदा भी हो गया था जब हमें मिला था। अच्छी तरह से मैं इसको रगड़-रगड़ के साफ़ करते-करते ना ये हालत मैंने इसकी बिल्कुल नई वाली निकाल ली और मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी। साथ में मैंने आपको हीटर दिखाया, इसको भी मैंने आज ना दूल्हा की तरह सजा दिया था, कलर कर दिया था इसको मैंने और उसके बाद दूध मँगवाया था बाड़े से। वो मैंने बॉयल करके जो है वो रख दिया था कि वापस जब आऊँगी ना तो ये ठंडा हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद बच्चों को तैयार किया, खुद रेडी होके हम लोग निकल आए घर से बाहर और हम लोगों ने जाना था सी व्यू जे लेकिन जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो रश हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक चक्कर जो हम लोग चिड़ियाघर की तरफ से भी होके आ जाते हैं, बच्चे भी साथ थे। हम लोग चिड़ियाघर गए लेकिन वहाँ पे ना कोई ख़ास मतलब कुछ भी नहीं था, अभी थोड़ी तोड़-फोड़ जो है वो चल रही थी। मतलब कि नया बना रहे थे ना, तो हम लोग वहाँ से फिर निकल आए, थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ पे रुके, एक तरह का हमने अपना टाइम ही वेस्ट किया। उसके बाद हमारी कोशिश यही थी कि मगरिब से पहले-पहले ना हम लोग सी व्यू पहुँच जाएँ क्योंकि उसके बाद हो जानी थी रात और हमने तो पानी बहुत दफ़ा यहाँ का देखा हुआ है, लेकिन मेरी भाभी जो है वो फर्स्ट टाइम आई है, तो मेरी कोशिश थी वो दिन की रोशनी में जो है ना ये सारा मंज़र देख सके और एन्जॉय कर सके। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जब आए ना, यहाँ का मौसम इतना प्यारा हो रहा था और साथ में रश भी अच्छा ख़ासा था। मगरिब से पहले-पहले हम लोग यहाँ पे पहुँच आए थे और मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो बल्कि अक्सर लोग ही ऐसे करते हैं कि वो पुराने से पुराने जो कपड़े होते हैं ना वो पहन के आते हैं। तो मैं कपड़े तो नए पहन के आ गई और साथ में मैं पछता भी रही थी कि गलत मैंने कर दिया ना कि पहले मैंने सोचा था मैं पानी की तरफ नहीं जाऊँगी, लेकिन जब भाभी को देखा और बच्चों को देखा तो मैंने कहा चलो मैं भी इस मौके का फ़ायदा उठाती हूँ, कपड़ों की परवाह किसने करनी है। और यहाँ मैं अपना और हस्बैंड का नाम लिखने की कोशिश कर रही थी, उसके अलावा बच्चों के लिए कुछ चीज़ें मँगवा ली थी खाने-पीने के लिए, वो इन्होंने खाई और हमारा अगला प्रोग्राम जो था ना वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे जाने का था और
اس سے پہلے نا میرا کبھی بھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ آنا نہیں ہوا، ایون کہ یہاں سے میں شاید ہزاروں بار گزری ہوں گی۔ میرا دل بھی بہت زیادہ چاہ رہا تھا بہت بار کہ میں یہاں پہ آؤں، یہ اور بات ہے میں نہیں آ سکی۔ آج یہ لوگ ساتھ تھے، بھائی نے کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ جانا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ آ گئے تھے۔ خیر ہم لوگ جب یہاں پہ پہنچے نا تو کچھ اس طرح کا ٹائم جو ہے آئی تھنک کہ 8 تو 9 بجے کا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا تھا، اور رش بھی کافی زیادہ ہو رہا تھا۔ ہم نے یہاں سے جو ہے پھول وغیرہ لیے اور پھولوں کی پتیاں وغیرہ لیں، اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے یہاں پہ، اور یہاں پہ نا اپنی باری کا جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے۔ میں اور بھابھی جو ہے ایک طرف آ گئے تھے، اور بھائی لوگ جو ہے نا وہ ایک طرف تھے، ہسبینڈ اور بھائی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ دعا وغیرہ کی، اور بہت سارے لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں نا دور دراز سے آتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی کہتے ہیں کہ قبرستان پہ جا کے جو ہے نا وہ دعا نہیں مانگنی چاہیے اس طرح منت وغیرہ، کیونکہ جو بھی ملتا ہے نا آپ کو، آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ سے مانگو۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے مانگتے ہیں، ان کی دعائیں جو ہے وہ قبول بھی ہوتی ہیں، اور پھر یہاں پہ کافی لوگ ایسے بھی آئے ہوئے تھے جن کی جو منت وغیرہ جو انہوں نے مانگی ہوئی تھی وہ پوری ہوئی تھی، اور وہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد ہم لوگ کافی جو ہے وہ دیر ہو چکی تھی، گھر پہنچے، گھر آگے سو گئے تھے کیونکہ کھانا تو ہم لوگوں نے بنا ہوا لایا تھا۔ پھر دوسرا دن ہو گیا تھا، دوسرا دن جو گھر کے کلیننگ کے کام تھے وہ ہم نے کیے، گھر کی بھابھی نے کی، اور کھانا میں نے بنایا تھا۔ اور جس کی ویڈیو جو ہے نا کلیننگ کی ہم لوگوں نے نہیں بنائی کیونکہ کام بہت زیادہ تھے، اور یہاں پہ میں نے مزیدار سا کسٹرڈ بنایا تھا، جو کہ میں جب بھی کسٹرڈ بناتی ہوں نا تو مجھے کیک وغیرہ نا پسند نہیں ہے، تو میں کیک نہیں ڈالتی ہوں، بس اس طرح کے فروٹ وغیرہ ڈرائی فروٹ ملا کے نا بہت ہی مزیدار سا کسٹرڈ بنا کے میں نے بھائی بھابھی کو دے دیا، کہ میں نے کہا آپ لوگ یہ انجوائے کریں، اور اس کے بعد میں جو ہے نا وہ کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ چنے میں نے بوائل کیے جو کہ رات کو ہی میں نے بھگو دیے تھے، اور مزیدار سا چنا پلاؤ جو ہے یہاں پہ بن رہا تھا، کالے چنے کا جو پلاؤ ہے نا مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے، ساتھ میں نے چکن کا سالن بھی بنایا تھا جو کہ آگے چل کے لاسٹ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا جب بھی میں کسٹرڈ بناتی ہوں نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا مجھ سے تھک سا نہیں بنتا تھا، مطلب کہ کوانٹٹی کا مجھے اتنا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ابھی کچھ ٹائم سے ایسا ہے کہ نا میں بہت ہی زبردست سا کسٹرڈ بنا رہی ہوں، جو کہ سچ میں مجھے دیکھ کے نا ابھی بھی جب میں ویڈیو وائس اوور کر رہی ہوں نا بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک اچھا سا کسٹرڈ جو ہے نا مجھ سے دوبارہ سے بن گیا ہے۔ یہاں پہ ہمارا کھانا جو ہے وہ ریڈی ہوا تھا، چنا پلاؤ اور ساتھ میں چکن کا سالن میں نے بنایا تھا شوربے والا، کیونکہ اس طرح کے جو چاول ہوتے ہیں نا تھوڑے ڈرائی سے میرے بچے جو ہے وہ شوق سے نہیں کھاتے، ساتھ میں جب تک سالن نہ ہو، تو چکن کی گریوی والا سالن میں نے بنا لیا تھا، ساتھ میں نے آلو ڈالے تھے، ساتھ میں نے رائتا بنایا تھا، چٹنی بنائی تھی، اور اس طرح کر کے ہمارا مزیدار سا جو ڈنر نا وہ ہو گیا تھا۔ یہی پہ آج کے جو ولاگ ہے اس کا اینڈ بھی ہے، ہم کرتے ہیں اپنا کھانا انجوائے، آپ لوگ جہاں پہ بھی رہیں خوش رہیں سلامت رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ولاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اور اگر چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔